Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, me, Yanuar Dilanur Alifah, and my friend Lisa Matul Kamalah will be presenting about conventional bank. So, let's start it. Before we going to know about conventional bank, we must to know what is bank. Banks are financial institutions that are very important in the distribution and management of public funds. According to Law Number 7 of 1992 concerning banking, a bank is a business entity that collects funds from the public in the form of deposit and distribute them to the public in order to improve the standard of living of the people at large. Bank merupakan lembaga keuangan yang digunakan untuk penyaluran dan juga pengelolaan dana masyarakat. Bank juga disebut sebagai lembaga keuangan yang memiliki usaha pokoknya menghimpun dana sendiri maupun dana dari pihak ketiga, sekaligus memberikan kreditur dan juga jasa pembayaran dan penyebaran uang. So, after we know about definition of bank, we must to know about definition of conventional bank. Conventional banks are banks that carry out conventional business activities, which in their activities provide general payment service based on established procedure and condition. To make a profit and run its administration, a conventional bank uses an interest system on loans taken by creditors. Bank konvensional adalah bank yang memberikan jasa pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh keuntungan dan menjalankan administrasinya, bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam pinjaman yang diambil oleh kreditur. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa bank berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Setelah ini saya akan menjelaskan pengertian dari bank syariah. Syariah bank are banks that in their activities collect fund and channel fund and provide and even charge rewards based on Syariah principle, namely buying and selling and profit sharing. Whereas a conventional bank is a bank in which there is an activities of giving and charging interest or a certain amount of reward in a certain percentage of the fund for a certain profit which is usually determined annually. After we know about definition of conventional bank and Sharia bank, so now we are explain about the characteristic of conventional bank. For the characteristic of conventional bank are as follow. For the first, fund owner benefit from the interest set by the bank in addition to customer. The second, conventional bank have an orientation based on obtaining profit, or in the others word, conventional bank are only pursuing profit. The third, the relationship the customer has with the person who lead the fund is limited to the customer and creditor, and they have no emotional ties. The fourth, there is no Islamic body that oversees the operation of conventional bank. That is what distinguishes conventional bank from Sharia bank, where Sharia bank actually have a supervisor body, namely the Sharia Supervisory Board. And the last, if there is a dispute or dispute involving conventional bank, the route taken is a legal route with the district court as the dispute resolution party. Now the difference between conventional bank and Sharia bank is, for conventional bank based on the purpose of attracting money, and the Sharia bank based on the principle of profit-sharing investment. For conventional bank using the principle of lending and borrowing money, and the Sharia bank using the principle of buying and selling. The conventional bank relationship with customer in the form of creditor-debtor relationship. For Sharia bank, relationship with customer in the form of a partnership relationship. In conventional bank, investment that are both halal and haram.
For Sharia bank, make only lawful investment. For conventional bank, sometimes involved in speculative forex dealing, and the Sharia bank, the prohibition of gharar and maisir. The conventional bank contributing to the gap between the real sector and the monetary sector. In Sharia bank, creating harmony between the two. In conventional bank, provide a hug opportunity for side streaming or misuse of loan funds. For the Sharia bank, do not provide funds in cash but provide the good needed or finance the good and service. And the last, for the conventional bank, susceptible to negative spread. For the Sharia bank, profit sharing balance the liabilities and assets. And now I want to explain about conventional bank law. The legal basis of conventional bank is the same as Sharia bank, which refers to Law Number 7 of 1992, which means that this law makes conventional bank recognized and allowed to carry out financial activities because they are formed to serve the public in all matters relating to finance, starting from investment, saving, transfer, credit, and other all well served in conventional bank. Okay, now we are going to talking about the theorems of conventional bank's permission. So, what is that? The arguments of conventional banks are arguments originating from the Al-Quran and Hadith, relate to the legalization of the existence of conventional banks. Jadi, dalil-dalil tentang legalisasi dari bank konvensional adalah sebuah dalil-dalil yang berdasarkan dari sebuah Al-Quran, hadis, maupun kaidah fikhiyah yang menjelaskan tentang kebolehan dari bank konvensional itu sendiri. The dalil or theorems of legalization conventional bank is come from two reasons. The first reason is at least bank interest. The interest charged at conventional banks is relatively small and does not choke customers and is calculated as administrative security etc. Meanwhile, the usually described in the Al-Quran is a multiple interest. Terdapat dua alasan yang menjadi penyebab legalitas bank konvensional. Alasan yang pertama adalah bunga bank yang relatif sedikit. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya bank konvensional itu memberlakukan bunga yang tidak mencekik nasabah dan sudah termasuk biaya administrasi, keamanan, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam Al-Quran, kategori riba adalah sebuah bunga yang berlipat-lipat dan dapat menyusahkan satu pihak. Seperti itu. Baik, nah dalil tersebut terletak di dalam surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Berdasarkan pada ayat tersebut, sudah jelas bahwasanya yang dimaksud dalam kategori riba adalah sebuah bunga yang berlipat-lipat sehingga merugikan satu pihak. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pendapat ini merupakan pendapat yang pro ya teman-teman. The second reason of legalization conventional bank is because the original law in muamalah is allowed. Basically, banking practice is form of muamalah. Meanwhile, the basic principle of muamalah is permissibility. According with the following aqaid, al-aslu fil muamalah al-ibahah. The original law in muamalah is permissible. Alasan yang kedua terkait dengan legalitas bank konvensional itu dikarenakan adalah pada asal hukum bank itu sendiri, yaitu asal hukum muamalah adalah boleh, sesuai dengan sebuah kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal sebuah muamalah itu adalah sebuah kebolehan.
Nah, di dalam sebuah praktek perbankan, termasuk juga perbankan konvensional, itu terdapat beberapa praktek yang belum dipilah mana yang benar, maksudnya kayak mana yang halal dan mana yang haram. Jadi, jika kita masih belum tahu mana asal hukumnya, sedangkan itu merupakan sebuah demi kemaslahatan bersama, maka kita juga boleh merujuk kepada sebuah kaidah ini yang berbunyi al-aslu fil muamalah al-ibahah. So, after we know about the dalil and then the reason of legalization conventional banking, and then we start to talking about ulama's opinion about the legalization of conventional banking. There are three opinions. It's from Muhammad Abduh, Haji Abdullah Ahmad, and then Rashid Ridho. The first opinion is from Muhammad Abduh. Muhammad Abduh was of the opinion that it's permissible to save money in the bank or take it back. It is based on maslahah mursalah, common welfare. Jadi, Muhammad Abduh itu berpendapat bahwasanya pengambilan atau penitipan uang di bank itu merupakan sebuah kebolehan. Hal tersebut berdasarkan kepada maslahah mursalah atau kesejahteraan bersama. Di samping itu, praktek perbankan saat ini adalah bukan termasuk kepada kategori penindasan, melainkan sebuah pendorong untuk memajukan sebuah perekonomian. The second opinion is from Haji Abdullah Ahmad. He said, bank interest may be taken on condition the interest percentage is announced in advance. So if the interest is announced earlier, it means that the borrower is willing to pay the announced interest. Haji Abdullah Ahmad di sini berpendapat bahwa adanya kebolehan dalam sistem pinjam meminjam di bank jika kedua belah pihak sudah mengetahui jika adanya sebuah bunga dalam peminjaman tersebut. Jadi pada dasarnya adalah pada dasar suka sama suka dan rela sama rela terhadap bunga bank tersebut. The third opinion is from Muhammad Rashid Ridho, said that if someone surrenders property to another party as investment or working capital and he determines the percentage of profit from the business, excluding usury, because investment transactions like this benefit both parties. Meanwhile, the riba, which is prohibited, according to him, is something that causes loss to one party and benefit to other without any effort. Pendapat yang terakhir adalah pendapat dari Muhammad Rashid Ridho. Beliau mengungkapkan bahwasanya sebuah investasi antara satu pihak dengan pihak lain, sedangkan kedua pihak itu sudah mengetahui akan persentase atau bunga ataupun juga termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diterima, itu merupakan sebuah kebolehan karena sebuah riba itu pada dasarnya itu adalah merugikan satu pihak yang lainnya. Sedangkan pada investasi ini yang dimaksud oleh Rashid Ridho ini sebuah investasi yang kedua belah pihak itu diuntungkan, maka hukumnya adalah boleh. Terakhir, saya ingin menambahkan tentang background dari ketiga ulama tersebut. Yang pertama adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang ulama dari Mesir yang merupakan pencetus gerakan modernisme. Jadi tidak heran jika pendapatnya juga seimbang dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah Haji Abdullah Ahmad. Haji Abdullah Ahmad adalah merupakan sebuah ulama dari Sumatera Barat, yaitu Padang, yaitu berasal dari Indonesia. Yang terakhir adalah Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini adalah seorang cendekiawan muslim juga yang berasal dari Suriah, akan tetapi juga merupakan pengembang gerakan modernisme yang dicetus oleh Muhammad Abduh. Jadi tidak heran jika pendapatnya juga sering sejalan dengan Muhammad Abduh. Okay, maybe that's all from us, the topic in this day about the legalization of conventional banking in pro argument. I hope you all understand what we mean. I say thanks very much for your nice attention. We say sorry if there is many mistakes to you all. The last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.